सऊदी अरब। अब मैं गुजारिश करूंगा हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद साहिब मेहंदी साहब क़िबला से नायब सदर ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड कि वो आएँ। सदर मुहतरम, उलमाए किराम और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ों, मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है। आप अच्छी अच्छी तकारीर को समाअत फरमा चुके हैं। मैं तो सिर्फ आलम इंसानियत को, अक़वाम मुत्तहदा को, हिंदुस्तान की हुकूमत को आपके एहतिजाज की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ। एहतिजाज का मतलब क्या होता है कि हम जालिम के जुल्म का ऐलान करते हैं और मजलूम की मजलूमियत को दुनिया पर रोशन करते हैं। हमारी तारीख गवाह है कि हमारे ऊपर हमेशा जुल्म हुआ। तारीख गवाह है हमेशा लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की और हम जिसके मानने वाले हैं उसने हमेशा जुल्म के खिलाफ एहतिजाज किया है और कुर्बानी पेश की है। तारीख गवाह है, तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन शहजादी कौनैन ने दरबार खिलाफत में एहतिजाज करके ये बताया कि एहतिजाज हमारा हक है ताकि दुनिया समझे कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। करबला के मैदान को देखिए, शहजादी ज़ैनब ने शाम के दरबार में एहतिजाज करके बताया कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। आज उस जालिम की नस्ल के सऊदी अरब में हुकूमत करने वाले शायद ये समझते हैं कि हम हुकूमत करने के बाद जुल्म करके दुनिया को ये बता देंगे कि हम बहुत बड़े हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में सऊदी हुकूमत को ये आवाज़ दे रहा हूँ कि याद रखो तुम्हारी सल्तनत क्या है जब यजीद जैसे बादशाह की सल्तनत न रही और यजीद जैसे जालिम ने जुल्म करने के बाद एक मर्तबा आवाज़ दी, खुदा लानत करे इब्ने मरजाना पर जिसने हुसैन को कत्ल किया। अगर मैं होता तो हुसैन को शहीद न करता। मैं कहूँगा यजीद, ये मसला तो बाद में तय होगा कि हुसैन का कातिल कौन है, लेकिन ये बात तो साबित हो गई कि तूने ये कह दिया कि हुसैन के कातिल पर लानत भेजना जायज़ है। अजीज़ों, मैं नहायत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में एक बात कहना चाह रहा हूँ। हुकूमत वक्त से, अपने हिंदुस्तान की हुकूमत से, चूँकि हम जानते हैं हम इस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क हमारा है। मैं सिर्फ हुकूमत वक्त को इस बात की तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्क में मुख्तलिफ लोग, फ़िरक़े के लोग रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, क्या इस मुल्क में गिरजाघर नहीं हैं? क्या इस मुल्क में गुरुद्वारे नहीं हैं? क्या इस मुल्क में मज़ार नहीं हैं? क्या हुकूमत ने कभी ये कहा कि हम गुरुद्वारा बनने नहीं देंगे? क्या कभी ये कहा कि गिरजाघर नहीं बनने देंगे? क्या कभी ये कहा कि हम मज़ार को बनने नहीं देंगे? क्यों? इसलिए कि जिस मुल्क में, जिस हुकूमत में इंसानियत होती है वो हर मज़हब का एहतराम करता है और ये कहता है कि उसको अपने मुल्क के एतबार में रहने के बाद मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी है और अगर वो चाहे तो अपने अक़ीदे के मुताबिक इमारत बनाए। ये कैसा मुसलमान सऊदी अरब है जो नबी का कलमा पढ़ता है और नबी की आल के ऊपर जुल्म करता है, यानी ज़िंदगी में भी जुल्म किया और शहादत के बाद भी उनके कबूर के साथ जुल्म कर रहे हैं, ताकि दुनिया ये समझ ले कि ये इंसान नहीं है, इंसान नुमा हैं,
ان کو کوئی انسان کہنے کا حق نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور نبی کی آل کے ساتھ نبی کے آل کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یاد رکھو جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ میں آخری جملے کہتے ہوئے اپنی بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے آج نہ صحیح تو کل انشاءاللہ روزے بنیں گے اور ظالم نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اسی لیے ہم 8 شوال کو جو احتجاج کرتے ہیں، یہاں پر مولانا یعصوب عباس نے جو احتجاج کیا ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ بس آخری جملے کہنے کے لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ ابھی جیسا مولانا یعصوب عباس نے ذکر کیا کہ بارہ بنکی میں مجاہد صاحب نے جنت البقیع کی یاد میں ایک عمارت تعمیر کرائی ہے۔ یہ جنت البقیع کیا ہے؟ یہ اس کی یاد ہے جہاں پر شہزادی کونین بیٹھ کر اپنے باپ کو رویا کرتی تھی۔ یعنی جنت البقیع جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ظالم نے ظلم کیا تھا، مظلوم مظلومیت کا نشانہ بنتا رہا۔ لہذا میں نے بارہ بنکی میں ایک اعلان کیا تھا، آج اسے دوہرا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ سعودیہ حکومت کو ظلم کو نمایاں کرنے کے لیے میری اپیل یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے ہر شہر میں ایک جنت البقیع کی تعمیر ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے ظالم کے ظلم کا اعلان ہوتا رہے اور مظلوم کی مظلومیت کا اعلان ہوتا رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ان جملوں کے بعد اب آگے صرف اسی کی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ شہزادی پر کون سے مصائب گزرے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کے سامنے عزیزی محترم جناب مولانا اشفاق صاحب قبلہ جو آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، وہ آپ یقین فرمائیں اس موقع کے اوپر مجھے خطیب اکبر بہت یاد آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا اس وقت سے آخر میں خطیب اکبر برادر محترم مرزا محمد اثر صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، جن کو کہتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے، وہ آخر میں چند جملے مصائب کے دل سوز انداز میں بیان کرتے تھے۔ بہرحال اب ان کے جانشین کی حیثیت سے جناب یعصوب عباس صاحب ہیں، لیکن ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مولانا اشفاق صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں مصائب پیش کریں گے۔